परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा और ठाकुर परिवारंग श्रीचरणे मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं आजिर एही भिडियो देखुथिबा समस्तिंकु मोर आनंदित जयगुरु। आजिर इष्ट प्रसंग शेष पर्यंत शुणिबाकु चेष्टा करिवे। जदि भिडियोटी भल लगे तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करिबा पई भूलिबेनी। श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुख निसृत कथा जेपरि प्रत्येकटी जीव प्रति तांकर अतलांतिक प्रेम और भल पाइबारे मन को स्वतः ही तांकर दिगरे ही आकर्षण करे। मुहूर्तक मध्यरे मनर समस्त कालिमा को जेपरि भसई नहीं जाए, ठीक जेपरि समुद्रर बालुका तटर पदचिह्न परी समस्त प्रकार विभेद को भूली समस्त को भल पाइबार बन्यारे प्लावित करने ही तांकर शुभागमन। श्री श्री ठाकुरंक परे सत्संग जगतर आउ जणे आश्चर्यमय पुरुष हेउचंती पूज्यपाद श्री श्री बड़दा। से मध्य किपरि भावरे जे प्रथम परिचय रे ही समस्ती को पाख को डाकी नहीं जाती एते सहज भावरे एक निर्मल भल पाइबारे आउ तांकर सेही भल पाइबारे प्रचंड हताशा भरा मनरे मध्य एक आनंद लहरी नाची उठी पारुथिला समग्र सत्तारे। सेही आश्चर्यमय पुरुष श्री श्री बड़दांक विषय रे आजिर आलोचना। कथाटी सेही समयर जेउ समय रे श्री श्री बड़दांकर आखि को नहीं किछि समस्या थिला, तेणु बड़दा चिंता करुथांती कोनसी डाक्तरों को देखाइबे। अथच आश्चर्य जे कौनसी मनुष्यर अतीत वर्तमान भविष्यत को से किपरि जे देखि पारुथिले। आम मानकर जन्म जन्मांतरर घटना प्रवाह जानी पारुथिले एवं बुझाई मध्य पारुथिले। तेबे एही कथा जे केते दूर सत्य ताहा गोटिए घटनारू ही आमे बुझी परिबा। प्रतापगंजर गोटे सरकारी स्कूलर शिक्षक गोपाल चक्रवर्ती थरे तांक हातरे एक धरणर घा बा चर्म रोग होइथिला। गौहाटी मेडिकल कॉलेजर डाक्तर खगेन बरुआ तापरे कलिकतार ख्यातनामा डाक्तर मानंको देई चिकित्सा बहुत दिन धरी चलिला, किंतु उपशम तो हेला नहीं, बरम सेही घारू हातर मांस पचिबाको आरंभ कला। मांस पचिबा द्वारा धीरे धीरे ताहा दुर्गंध हेबाको लागिला, जहा फलरे तांको पाखरे छिड़ा हेबा भी असंभव होई गला। तेणु स्कूलर पिलामाने मध्य तांकर क्लास को जीवा पई आउ चाहिलेनी। एपटे डाक्तर कहउतांती एइटा गोटे दुरारोग्य व्याधि, कमिब नाही। सेही समय रे एई भली एक परिस्थिति को संभाली न पारी गोपाल दादा मन मध्यरे खूब कष्ट पाउथांती। सेही समय रे हठात गोटे दिन सेही स्कूलर प्रधान शिक्षक गोपाल दादा को कहिले जे आपण संभवतः कलिकता जांतु आउ सेठारे रही जने भल डाक्तरंक सहित परामर्श करंतु। जदि एथिपाई प्रयोजन हुए तेबे मो आर्थिक सहाय्य करिपारे, नतुबा आपणक गुरुंक श्रीचरण रे आपणक रोगर कथा निवेदन करुनाहांती। देखंतु दिनकु दिन मांस गुड़ाक पची खसी पड़ुछि, एही पचन कण सहजरे दूर हेब। प्रधान शिक्षकंक ठारू परामर्श पाई गोपाल दादांकर टिके मन धरिला। किछि दिन परे से देवघर चली आसिले। गोटिए संध्यारे पूज्यपाद दादांकु से सबु किछि निवेदन करिले। पूज्यपाद दादा सबु शुणी सारी कहिले, आगामी काली सखाळे मु जेतेबेले बाबांक सामनारे बसिथिबि सेतेबेले आपण एपरि भावे छिड़ा हेबे जेपरि आपणंकु मु देखिपारे। सेतेबेले मु बाबांकु आपणक रोगर कथा निवेदन करिबि। बाबा की विधान देउछंती जानि सारिबा परे आपणंकु जणाइबि। एहार परदिन गोपाल दादा यथा रीति अनुजाई श्री श्री बड़दांक सामनारे जाई छिड़ा हेले। पूज्यपाद दादा मध्य बड़दांकु सबुकिछि निवेदन करिले। श्री श्री बड़दा सबुकिछि शुणी सारिबा परे कहिले, पचार ता घरे ठाकुर घर अछि कि नहीं, आउ जदि न थाए तेबे गोटिए ठाकुर घर तैयारी करबाकू कहिबू। पूज्यपाद दादा सेतेबेले एई कथाटी को शुणी सारी आश्चर्य होई कहिले, आज्ञा तांकर हातरे जे घा होईछि
ଏହାପରେ ବଡ଼ଦା କହିଲେ, ତେଣୁ ତ କହୁଛି ଠାକୁର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଏହାପରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ବଡ଼ଦା ଦେଇଥିବା ବିଧାନକୁ ଗୋପାଳ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୋପାଳ ଦାଦା କିନ୍ତୁ ବିଧାନ ଶୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋର ରହିବା ଘରେ ଅଲଗା କରି ଠାକୁର ଘର ତ ଅଛି ହିଁ, ପୁଣି ଠାକୁର ଘର ତିଆରି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଯେ? ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବଡ଼ଦା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଏହାପରେ ଗୋପାଳ ଦାଦା ଦେଓଘରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ଜମି ବିକ୍ରି କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବିସ୍ମୟର କଥା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କାମ ଯେତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା, ହାତରେ ଘା ବି ସେତେ ଶୁଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାଂସ ଖସି ପଡ଼ିବା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିରର କାମ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଦାଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତର ଘା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମୟ ହୋଇଗଲାଣି, କୌଣସି ଔଷଧ ବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍বোଧନ କରାଯିବ ଏବଂ କେବେ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଦାଦା ପୁଣି ଦେଓଘର କଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଗୋପାଳ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଏବେ ଭଲ ତ? ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରେମମୟ ସତ୍ତାର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ତ ସେହି ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ ସତ୍ତା, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲାନି, ତାହା ଏଇ କିଛି ଦିନରେ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହଳ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ ବ୍ୟଥା ଉପଶମର ଅସଲ ଔଷଧ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କୁହନ୍ତି, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅନେକ ରଙ୍ଗ, କେତେବେଳେ ସବୁଜ, କେତେବେଳେ ହଳଦିଆ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନୀଳ, ସେଇ ସବୁକୁ ତ ବୁଝି ନେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।